الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه علمه آياته ورسل صفته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على الطاهرين المعصومين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مكتتبه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون پروردگار عید قلیل توسل کنید و برکت قبول رسول آمین یا الله حاضرین غیر حاضرین شریف و حاضرات چکر و بچوی الله آمین یا الله پروردگار عزاداران حسینی بسم فی زحمات کن بارگاه حسینی قبول بچوی الله آمین یا الله مرسی خان کنی مرسی اون خان کنی نوهمن سین زلیب کن کنی ابراهیم کن کنی ابراهیم اور گریه بلکن کنی گریه امستریمونی بس باید به فرسودیون و محضرت زهرای مرزی جهورن نیوکی فرسه بچگه الله آمین یا الله خدایا پروردگار علی یا جهو العایده یا جهو نصیب بچگه الله آمین یا الله پروردگار آگاه عمل چیزن اخلاص خلوص جسے عمل من لکیوم بالتوفیق شد بسیار الله آزادانان سید شهداء دنیا گاه عمل سے گئے کنی جان مال عزت عبود ناموس حفاظت بسیار الله اسمی دعا کن اور اسلیمی مسلمیت پیتی دعا کن مریض مرزا کن خصوصا انتباس دعا بکن کنی دنگامی صحت و سلامتی بری کچی کسی سلواتی کسی آیه شریف و اتفاق الله عرصو دو پاسا بقی مجلس پیسا خیال موجود چیکا اتفاق حقوق والدین واردو آرایش چی بخشک چوسه عرض بسد با دوسه سا یا حقوق وانا دی کنا تا آخر کلمان و صفات کلمان و انشاءالله که آماس اسرای آل محمد ذکر بین وانا دیوین خواتین کلی خریدار سیود خواتین کلی فردی والے دی موضوع کو ذکر تو چادر والا مقام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہفتے سیرت
कादरुल वाला और खुरी पे या फर्दी वजह से चुप अजसा ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन ला नाम वाला मदीना को निफ्रिस्तो इला बेरे अफला मुसीबत को गाज के तजवन दरवाना दफासुन अशाम 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 शाम इनुफन मना सय्यद सज्जार नबवी मुसीबत को सबशे अली अकबर मुसीबत को सबशे अली असगर मुसीबत को सबशे ते करबला इनुफन बैत मुसीबत का अमल करते लचिका सब अशाम 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 चादर बना زود إمام محرم مسعود يدين نجوم شرابيون صاحب الغرب قوش ولتازة تؤمنا الغيرات في خطر ميمون بريد ديو برتاق أغيان شو مصيبات سمت وانا يابي مناسبات لا أمسلمون لا همون لا متين نصيحة حسابك آيات حديث اتخذ من العرب من خضاء استعمزات قوسي كسر جمد قرآن مجيد ومن آياته خضاء شغول شانون نشاني چكين لوچي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كتالا كتي نفس كلنا يا كتالا صصص كتي جنس كلنا كتالا زوج پیدا بس اشی پنزان دوست بسه دو چی فریضه اوننی تسکنو الیها پاین کی کتاب چک چک خوز چک چک لسکون واحسا دیو خدا سی کلی معجزه بسه کسل بسه خدا مطالا اینا دنیای که گا امسکریمه یا گا هو نمی فهمه بس كوم أنا معطي فكر جدوة وأنا يا نمی لولاس جبیا یا نمی لولاس جبیا مشهد نیوم یا نمی جبیا کیوں زدم دو من نمتا یا مسی دو کیوم و بدو یا تحقیق بسه لحمو بس تحقیق دی وقتا نامردم بده وقتا تو جایز ایشو اینا بچی چخشیو بلکه زیر توی گولش تاگیرته لپی سرمونش تاگیرته دو چار جمله که انسان پتا کوئی این گویی صورت سیرت لا دیگه عمل استوس یا مثلا چیک رشته تامابل نادنا دیوی بارینو مطالع غیبت دیگرده مثلا گویی نقصیو یا شوبی نقصیو ده نقص مازگوزه دو چار زربیته ولی دو جوک تو کونی اومد که زندگی رو دی مشکلات کو پیدا میواب داره ولی یه وقت کنید ده وقت کنید یک دستتر سه و مثلا دوسته اعلان دارید تو کنی یا عقد زرد کتار زاد چیک نیست کتار یکو کنید چیک چیک پسند و یا چیک چیک فکر دوباره سو دارد کنی نکاح دائم کو زرد من دارد یک فارغ یا اتا اومد یکو اون سے کوسی فرو بومونا ٹھیک پہ ستا یا بومو سامنے کیوں ہمارا باتوں کی بومے کیوں مانا اور چیوے اتا آمو یود فرو یود دون داده بومو لچا کیوں چوے چا زان پھر فرو دے بومو بوسی بوئے مانا دیوی که فرو نے بومو کون چیک چیک رستے دیوی بار دا کونی بالکل عرق کامرین و فرو نے بومو کرتا چیتا چیکی چی کڑا ہے یا کتی ذهنی چی دوغه یاد بنداره کتان چیک نترسه کتان سی کڑا تو گرتا آدھا گرتا خون کڑا تا چوب سے خونی چیک چیگی خون رون ہمو باسی ترد دیو یحبو چیز چیگی آدم آتان چاہ سمت پر خود چوب بسه لکھوت دیوی والا لیره یا دیو دینه یوچو دیو دینه یوچو دیو نیست ولم أطال خضاء استحمزات قوسي كسانكم لتسكنوا إليها تاكي كتاب السكون توافري خدا سے كتينا كتاب الزوج چي پیدا بس لہذا تو يريد نوكراني میں شو بلکہ یہاں سے زوج چی لزے بیچے منا برابر چیز نیست زوج زے چی کو اگر دکاما یوتا دور زوج زے
बस हक हुकूक इसके मुतकाबिल रहते यरी का हक हुकूक चाहिए गुस्री पर और गुस्री पर का हक हुकूक चाहिए यरी द्युंगामा आदाब या कुचिन आदाब या कुछ मती का वाजिब बेसतास वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा खुदा सी दिल शून बोई दरमियान खुदा सी दिनी रहमत न मवद्दत ची पैदा में रहमत और मवद्दत को जुल्म से तशरीह सोफी चले ज़मीन मवद्दत और ज़मीन मोहब्बत के अलावा चिकी इताअत पे आए चिकी इताअत पे आए तो यूं ज़मीन मवद्दत दो से खुदा से पैदा है इन्न फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून ले तअक्कुल तफक्कुर पे कौम को रती भी निशको निशानियां من مرمت هو باید فینا بومه رشته ازدواج میخوام منسلیک واچی چیک چیک لا انسان سترکتا به حساب و محبت کو خدا سے پیدا ہے جو خدا سے کوئی اعجاز ذریعہ کسر بیوزر وانا چوب پدونک امر سلیمونی کا چین شوک ده وانا اطاعت شوهر جو ماسی کسر هوا خلی سکا دی موضوع پر گذر بید ادهگنا درستان اقچی سی یو یعنی شده یعمل ويبي فسزل زمان تعالى شيء زل وهذا بزل مقصد شدول فلا آية الله محسنة قرآن كل يقولين يحمو شقة بهترين مقررين وغير إعلان فهم بار قرآن شنبي قرآن كل بحال شتامين زل واحد مقصد بدو چین سوز ہے ودا دام بنده سوز اخلاص دا خلوص دا متین یو تا مت زل وہ دی خطر ہوئی وانا فاهمين دي زر بي زر جس کوئی نہ ماں یو زر یا مزر زر ده قرآن کو لگوسی استخارہ تامین زر بي بچی کسی سوال بس اینه یو سی تقریر به والا یو قرآن دوران دوت بچی ده ولا ما دی مدام دوست دوت یا ماں سی یو زر وانا میگه آمد حق یا ماں یو زر وانا میگه بری یا محبت هم یا بری پریشر هم مدیس ده سابقه قال خوزي كذا بيبينا معاه يا جملو زرا يا مازر زيبي ديدو كذا دوسديسا يا حساب وين ولا خاصه ديگه على سوبيت با مسلماني پر خصوصا قوموني پر نوجوان قوموني پر يتي پردينوس لوك حساب کو يتي عزتنا يتي حرمتنا دو حلوي يتي صورت سیرت و خوبصورتی نسادو اضافه کوئی ولا دولا کسر جو ہے اطاعت کو چین سوچو پدول ہونے کا واجب کو شوہر اطاعت کو پھر اطاعت مبس نارنا دیوی بیس کی کیا روزہ گاما باتی کوز من کی صدقہ خیرات گاما باتی دکھ کی روزو باتی چلو سیالا ولا ضرورا شوہر اطاعت کو بھی سام سے دو ہے سنیاو بری جب نے رجاچک صحابی پیغمبر چی کو سفر لگت لیکن سفر لسوس ہے وہ والا کوسی مسلم کو نظر جانگی اجازت میں تمام لوگ سے تنیمان کہ ہم گوتھم نہ کہ ہم باہر کاما میلوں میں کوسا لے گا اطاعت گزار مسلم جو سو گوتھانگی نماز بیرس دی والا ہفتے چک گلے چک ہوئے آتا بہمار سو بہمار بانا کوسی پیغمبر جب پیشی کی رکھوئی بلویس چکتاس این جمعہ اجازت جو تمیت نہیں آتا بہمار سو سے اما اشی پر وہ سنگارا چیزیں سے کوسی کار لوگ سے تھوڑی من کو نہیں نا قدم مفیوز ہے لیکن پیغمبر جب کوسی اجازت مانگی چھوڑا اتی خوال لگو اجازت مت سے مشاف دی والا جب چی والا خیات ارگل اتو ارگل والا کوسی یا دوبارہ پیغمبر جب پیشی دیلا کوئی فوتاس نی اترگات سے جو ملا اتی جنازی کا گویا کہ ملا اجازت میں تیار ہے پیغمبر جب بولدی پیغمبر کا سر بھی اجازت میں اتی جنازی کا گویا کہ اجازت میں سب اس پہ وہ اور کا باہر جو اماتی کا سر وہ فرض جدے دے گنا عمل جو نے لو پھر آپ حضرت نوح پیغمبر 950 سال تبلیغ مثل لنگا چا 80 نفر ایمان جوزه یعنی 12 سال لنگا چی مقصد حساب مطان یحکومی 12 سال لنگا چی ایمان جوزه
लेकिन अगर खैर इंशाल्लाह उम्मीद यो या ज़ेर कोनी का अमल में आए पीछा ज़ेर वरदी भी नु सोचे फायदा चलती तो माता ने सी या की भरे या ना यही भरे में गे अमल चिवस न सोचे भरे भाई वो न खोले इजाज़त मतलब दे खातून कोला पैगंबर का सरयू आला इजाज़त में ताकि जिनाज़ी गवाए थे इताअत को दे हिसाब अम्मा दे वाला चीज़ों दे नतीजों فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها أن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولأبيك لإطاعتك خدا يفتح مزادك بطرفنا حكم وزد پیغمبر جاپے دب خاتون پہ بری پیغام تو علیکم السلام چیز ہے بنا پھر آتی جنازوں پھر دہلیز پہ کھر زوتے بھی کھا آتی جنازوں کا پوری زوتے بھی کھر کھو دے بھی کھر سکس سرزر ہے آتی حساب کھا واپس کرے آتالا الوداع میں ستاس دے والا خدا اسلام ذات کو وسی پیغمبر جاپے ذریعہ کا کھولا پیغام کرتا چیز ہے انہوں نے خاتون کیا بھی سکری شوہر کو بھی اطاعت بس کی وجہ سے کھانا سے بہشوا جی کہ آتالا سے بہشوا اللهم صل على محمد دیو کھولی فرچین سو اطاعت شوہر کو تے حساب کو کھولا آجی بھی سو ولا چیزی ستا کوسی شوهر کل خوشی اذیت بکن یا متن سے زربچوخ زربو بکن یا چیزیں دکتو دو اخلاق دوی دو بوچین ایما امرأت آزت زوجها بکا بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضي Kasar Jumat, tasu çigisi, ge amuslimoni si, sose aşık olakoni si dokçuklu. Dokçuklu sesini dersen lisani hatta kam. Çeka, koş çeka dokçuklu. Devakla çiğveyiz de öyle demişse bu. Lam yakbalillahu minha sırfan. Yani kol min ki sadaka khairat olsa, Kodası kabul ve amel batil indi. ولا عدلا ولا حسنة تاكوسي قال نرولا يشبس نارنا كوي بس من نرو غاما نجوا الله قابل يعني قبول بقوي من عملها حتى ترضيه ये वक्त कलिमात को जमाना जब तक कोई आशिक को توسی راضی بسمت با معافی رسول انسان خواهد یا با الله چیک چیک لمعافی رسول باید خود دوی انا من دارنا مطمئن क्या अर्दू मिता दे वाला से सत्पाते भी बारे क्या अर्दू मिता का इजाजत में दे सुन्नत ताला हजरत अय्यूब पैगंबर शाह को सी कोई शाह पे गलो बुदुन रुए दत सात फोक सतवन मना ईशान अजियत सुन माना खिदमत में kan मुस्लिम सुन से मतलब पूरी यार संतोष को सारे पमेत की वाला ईशान तकलीफ है नियत की ताज संतोष को साम चाहता सा इंसानी को चिचिक अतानो नतप वाला या यो शोमो شيفنا يا متانا دفع قسمت يوتوب كل قسم جدا ولا الشيطان وزنا حضرت أيوب عليه الصلاة والسلام في أقوى زانجوس برزين يا أيوب لك قسم يوم من قد شيء زرت وامسي على الشفاء منه يعني بيماري ودواي بلو يعني خداي حكم العوا وامس ندي قسم يوم كوري في أقوى يعني الشهر نامدار سامنا دور على حضرت أيوب لخاص قسم بس ما تكسونا ما سكريها أورا بيتهم ديو كان ديو شريك وملاسين يعني خداي لا وياجي مالا شباب ديو كان الشيطان ديو ده بس كده تاكو شاربولا من قتي شفا ملتي ولا ما تاسو دوزه توكي فير غامي ده ومن تو هذا الشيء چیز رکھا تو خان پورے ده واوا ديو ده پنجي بس دوبه या छोड़ना रूस है दिशागो नट बचा में भी मंगल का से रूस है भी मतलब तो माला 400 भी में ले मचा पागल सी में माला मंसम बुखमोल से ले मैं तो जाना चाह जीनी देगा अभी दे मतलब तो चोको अम्मा कादे वक्त हज़रत अय्यूब पैगंबर सेहतमंद
خدای حکم لا تحنس له پیغمبر تا یاغس یعنی نو ماچو یاغس نه وو دادا بیا یتی دوسه تاکی سومی دو چیگیا گوچا چیگیا جاوچی یو چنده نه کوله خانم کوی سکپی گیا چیکتیو این کی کلا ازیت سماسم اور یعنی असम को समाचार और आदि दिवा ले मामूली जो है वाची जो हम उसमें आदि जैसा ले विद्यार्थी सियाम में आया पुलिस है में राशि को संतोष को लेकर हम कर या ना मतलब ले इजाजत को में विद्यार्थी मामूली खेच को मची या ना कौन निकलना पड़ता खराश को हमारे ने शाम से स्नामों का दिए देखिए खैर मैं तफसील को मैं यहाँ शख्सी कहाँ से ज़रूर जाम से कुछ मतलब रोगास मोनकोस वाला जाम से दिया जामे स्नामा चिकले जामे कम से कम 8-10 लाख जामे तो स्नामा चिको में 2005 में यानी माये मामूली शाप ची भी बना लेना दो से दिया ही होती लेकिन आदर भी नमीन देगा लिहाजा यूं नहीं चलता अदालत तवज्जो में दिया और पैगंबर जब पे हदीस को तू से करो भी ولا منازع ولا تعامل مسلم ولا دي غوري كشنابس ديو شبه معراج لبيغمبر جاب الشاب هنا شخص لوس شخص نقول جابه من شخص بيغمبر جابه من شخص حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها هاي جابه سيكوري جابه تريس جيتريس لروانا yine şu yapı çağırma diyan çizomuz bana bir daha fokuslar ma devo fariver şebe meraj da bayet ko tabiru mi ummati khawatin kun azab mustara besum azab ne mustara yoksun yola bir azab ko thon se ma peygamber dua hadis ka tika hik na hik mayol baya من دانه که موسبل شوکا دیو موسن نامی نلوخ سے تونرسا پیغمبر خط مولیو دور حضرت الله خط ستیانا کساد گستوی گروه چیگیو سو خو عذاب بچیو سو در کوئی گوه لامپولا کو کیا لتا سیو اور گب تولن بیسچا تامنیو دیوی نو خود عذاب پیو دو سوین جوز ہے دو نامحرم کا گوشت تنین کربان तो सियामे बंदे से अचानक तबाद खर्चा से दे दूसरे दिन वक्त दी जमान पे दूसरे नबी ता दुगरा जमाना से वसोसी गांव चाचा खोले वो जमाने दी वे आज भी भी चला जंग खोले में जमाने दी वे आज तो सुबह से बना लेकिन यूनी ने हिकमत जो फलसफा जो हम मुस्लिमों जो चार फलासी मतलब दियो हुक्म पे फिर पैगंबर हक को चाह का सादी दियो नस्तारुस लिहाजा वे राज खामी थोमा को पे असल गुंडे बादशाह से कसर भी से परमाती मतलब से क्या में वाला मती मज़ाहत आम सामने महरम से ना महरम जिसमें में ये नहीं होला वो फ्यूजन चीज़ रहता है अब बयान नहीं था बल्कि तोज़री पे भी दो से कसर भी हो बस कोई सी क्या पे वाला छोटा चादर पर घूमता है गो फाड़ा तो बने इन्हें कोई क्या तो सही नहीं गो फुटा से जुड़े और चादर को गो का घूमता से बाहर तो बने फाड़ा तो बने कोई क्या तो सही नहीं कभी कोई क्या तो सही नहीं यानी ड्यूले के फाल सफाई और हिकमत जो या हिसाब को संभालना हसा आता में सिमत संध्या में सिचोक चादर चिपो के ताज़ न तब चिले शर्मगार बुनियाद हो में ची न हो रहा आपको सही में वह ड्यूस बस जब पर इन्हों फालसाफा व हिकमत इशारियो लिहाजा गमवे में तामानियो दो स्वीन जूस जरबना कसार मत फन्ना ये ना आशिकी इजाज़त में पर को कमान बोला आशिकी इजाज़त पर हिसाब को ज़रूरी इंसू सुबह से जरवाना पुष्टिंग कहीं से पूरी फामी शजर तजरियो फामी पूरी शजर लगा तो नस्ला था मैंने शो से जुम्बो बात तो शो से
شازم یوپامی کوری دومون چیل لوزه ولا دومون کونی پری نامحرمی پری زینت بین کن کنی دوسه یا میسی لحمو گلچشی گل یا دیگه آبا یعنی نیت میدرسه تکی یا یعنی عشی پیش سامنه یعنی آتامیمه سامنه اشلومه سامنه یا یتر خواتین کوری دربار بزرگ ہوئی لیکن نامحرمی پری اگر سوچی سی زینت بک کو ہس کے پولیشیا بانگ سے زین ہوئی دو پیغمبر کا تو من وجی رسی زبر کا کامل اپن گاما چیز نے کولا اور ول نگر تو سی کولا دم تا جو دے وستی کولا دو سوین جو زبر کچھ ہم صاحبی حفاظت بھی یا دو دی خیال بیجا پے کی وسری کولا دے اصل غير سيدة ولا خشيان واسم سيد وقرد موسم سيد جمع كل قواسة مد زرق يعني توما سمد كارو سوما مد يوم چين سوچوزه ولا يوم دبوسترين كلين كون ناجائز اولاد چي پیدا بسنا سوسي عاشق كوني طرف دا نسبت دار يوتري اولاد خير شرعي حكم كنا حكم ظاهري وبالنتانا نبی طرف تمام باب البحر اشارات وكان اشاره کافی اینجوره انا جوز ولا drugi resize ولا بوسبی بخشی کوشا دوگاری کچت انچی دوگاری کچت فهمیدیو دیون سوین جو زر ولا دیون جسم فروشی بکن یعنی ناجائز تعلقات پیدا بکن ولا چیزی ولا چهرو پہ دونر گوخ میمیوت اور خو انتریوم یعنی کوری دیمال آتوم بیو سے دینے کسافت کن کو سے زیدیو دو سوی جو زمنا دو زناکاری طرفدار رہنمائی بکن دو ملائن پیتے عذاب کو نبی کہتے رسی عذاب کو زمنا پھر گوخ انزیر نسو بدن کو بومبو نسو جمن لعذاب چه ولی اینا جدیمون سوی جوان چولی بکن چغل خوری بکن دیونا دی عذاب بکن چغل خوری بک مخبری بک ایوی کردو اولا ایوی کردو اولا زره مخبری بسنالنا خیر بری عذاب بدیوی و در کوی رسیزه بنا موقع کی چکی نمیاد اور خیر کار گلا چیاد میبیمانیاد خیر یعنی ککاری نا ماشي ولا بمنيو ديمون سوين جوزه ولا ديمون حسد بكنا لوتا كان بستركوني اشيبا ناراض يبدي بستركون بدبخت ولا خوشبخت انت بستركون كي كوي كبري اشيبو راضي دكتور يا رو کرے يا حديث په کسان بمت ده بستركون ولا بهش واجب الا هو اشيبا سيزر ولا واقعي بستركون دیکھا راضي هو پھر بچس دوچس نبا راضي و زیر نالنا دبوستری پر بهش واجب نیوز کو بوسولا سیدها بوسولا ساگر کوئی بوستری کو وزر با نگی عاشقی خرازی و جنت بوسولا بهش واجب عاشق کا نظر سے حق کو حساب کو تاکید سے تصدق فقهی حکم چیو مثلا مادام سے عطا مخصوص مامید لوگ چورگا بوستری پر خصوص مامید ما لوگ چورگا انا اتنا عمل ده لوگ چی خصوص کو مين مو واجب پہلو انا زره وانا بوستری پر ده لوگ چی خصوص کو مين مو واجب پہلو صاحب سے حساب فرق ولا لہذا جون کا بچے جون کا ما تعالی ایبای طاہری کا سارے کتاب ہے یا وہ پر کسر میں وہ چک چک یعنی خش پر دیکھا جو پہلے تو دیولا ایشان راضی بچہ سماسون نے کڑی کھچا چوزے دو لچی کا سر میں سال کے آل محمد کا سر میں خیر نسائکم العفیفت والمحمد چوک پس سے بہترین گسری کو سوین لو زربنا چوک پس سے بہترین گسری کو سوسے عاشق نظر سے خدمت دوپا اور نامحرم نظر سے خلچت دوپا قدیم قدیم مختصر خلاصہ ترجمه دو چیز ہے وجہ لے عاشق پیشی دیگا تھوڑا نا کھل حیا گاما لباس کو یا کو کھل حیا
کردن اشی بیسامونه اونا نگی نبیون دارنا لباس کنه یا خود چل حیای پردوسه که تمسی نرگوی خطاسه دوسه لحکر تمن دخون بوسه دیگه دوچت مدام فرمان دیدی وقت دخونی دیدی ستو یکات یک دخلت بودامه ما یا پیشت از نگاهما مدام بوده دیدی وقت یاد دخون بوده ما دومت دوسه گوپی دخون بوده را بسه من ناره انسانی مدیدی و دوگاه من دخون چیکن من سام سے اهمیت دو من غلطی من گار گفتم تا دخون استو یاد مت بی دوگاه گفتم یا خودی وقت کنیم که دخون استو تره دو من یا یاریر گل یحمل سے سنوب سے جا کے حساب کو بلا اجریو یا خری کنده باشه سی کسر بیوزد با آقا بهجت یا تو چی که آباب کلا گوسا بتوانند ساتا باشه سی کسر بیوزد با می آباب کلا چار سیشی بید کلی دخون بولرسیز بید کلی چادر بولرسیز بید دی چادر بزه دی چادر کو دشمن گامان تام ہے تی لخشار کو یا چادر بلکہ یا کچھ چیز کسر کو جتسے حد دوسرا تا جامع اس دی کو سات والا سام سے بتانا مشکل سو یہاں دوسرے آگے دیکھا والا سام سے ساتھ لے دے سات کو اینو کوشار کو یا چادر کو ٹھوم بنے اینه کھولا موچو بیومینا متا موچو کھولا بیومینا موچو می دیکھیں برداشت میں سے چادر کو دے حساب کو یحمو میں سے گونے بکلا یعنی کون بھرے ہسکی ہو جہنمی بھرے چین دیو ڈالی دنیا کی دیت حق کوئی کون سی صبر میں سے دین یحمو میں سے چادر کو گونے بکلا ہسکی کھلا جہنمی دے بیو میں بھی بھرے دو چین سے بنا اپرائی لہذا کسر جو شوہر نسبت رکھو شہوت پرست پر نامحرم مقابل رکھو پاک دامن بپا یوں چوپ بہترین گسبین کنین لوگ پیغمبر جان پہ کسر متاثر اور امام محمد باقر علیہ کسر میں سوده چند اینده سوچی که کلا چیش چی بشی خدا سی شده بسر دو دنیا آخرت خیر و خوبی این لوگ بدنا صابرا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة ده شخص کو سوده چنین خدا صبر گو پیایستی بدن چی خدا سی شرده بک ہمیشہ ذکر الہی میں مصروف بکنید پی زبان چی خدا سی شرده بک خدا نے ہمیشہ شکر بیائی پی نیچ خدا سی شرده بک اور زوجہ صالحہ انجز گسبی چی خدا سی شرده بسناره ده وقت دیگر ده انسان پر دنیا آخرت گامی خیر و خوبی آمد توس گستگی زوجه صالحی سام سے مقابل سو یا وہ پر اسمعی زرکانچی قصه خو شکالت من خالصا چیگلا جنبڑی توس اسکم سنا جنگالی نا اور دیوی نگشه گشا گسبی چیوز خوب بیوزون سنا پر سلام بس آداب احترامی نا سلام بسے کلا مہمانی حسابی کا خبر خیریت رو بسے کوسی دون کوسی در مال یه شرط سوم مسکوم شد مال چوی در کوسی کامار بس چو ماماری خودکوسه می عشی کو بی حسویت بی دو مالا کو طرف بی اجازه می حالا ما کانا روا به مو کانا بینه دو مالی زن بی ده گستری بوسی دوزه جو بڑی اتنی گستری بوسی چون آمده من مگن نمید دومی اشیبا بین که اجازت بید با آنده کانا من مگن نمید ولی امو مالی زی زانی امو مایانه من اتزه ولی که امو پیش بسنه ده اسمعی زیویشا که ایشان هرات بیتse جنگاری رو ده حساب کو ده والا کوچی چیک وقت بگم ولا افریقی سیاه پوچی تقبل اقوامیچی ستروما قامت بتاعتی خیر دا این متخلای استعمالات شکل نقل کرپه چند بهمن لیکن خوزی زرد شینگیز دو پورچی پوره دا اوز او منا خوب یکسه سوز شوکو با منا دیوی بسینا و پاک بسه خوزی زرد گسبی بوده حساب کو خوبصورت اشی کو مایم شکل صورت زمت بی نقبل اقوم اشی بیوازه ولی سام سے بودی که خدمت چی کوزی زد
माँ से दिन भी पड़ती वो सी मतलब छोगो यानी बादशाह चिरा नौकर चाहिए सी खिदमत बेहिसाब को हो सी दो खिदमत में से कोई एहतराम ही ऊपर से छुप गए देर काम से जरा लो ले अब ताला तकाम वाक़ई क्या खुदाई भी यानी क्या दी हिसाब को खूबसूरत सीरत चितुपा और आशिक को दे हिसाब और क्या यूं दे हिसाब को खिदमत से जरा को ना ला पैगंबर इसी दिन को से सुची शुक्र बेस्ता और सब्र बेस्ता सब्र दा शुक्र बेस्ता ना कोई ईमान को कामिल सो है जो मतलब को से पैगंबर था लिहाजा ना मरी शक्ल सूरत को थोड़ा सा नासी शुक्र बे अशीफी बदअखलाकिया बदअखलाकी में ना कोई सूरत को थोड़ा सा नासी सब्र बे लिहाजा ना कुल दीन को या कुल ईमान को वासी हासिल बसे होती है को परेशान सो तोस यानी वाला अशीफी इताअत को दे हिसाब को वही सु अमानतदारी दे हिसाब को जरूरी सलात पठाने दो यहमई व अय्यमा इमरातिन खदमत ज़ौजहा तनाम व अहलसा मुस्लिमों सोसे अशीफी खिदमत दे सबअत अय्याम जहमतुन करिमा ता बाखुर जो से कौमत अशीफी नाम कोसी नामी कानकोल चिबेत खिदमत चिबेत वाला दबा जब दुनगा मना अगलक अल्लाह सबअत अबवाब अन्नार खोला जहन्नम इस गोब दुन को फिर बंद وفتح لها ثمانية أبواب الجنة جنة زوجيت وفلا بك تدخل من أيها شاء جيز قولا شفنا لنا في اختيار سامسة خدمت بسرطة جامعة كون أشبيلان خدمت بيانا توس يوكسرتا أحكام قولا يتسوك يتانا باندس كان متانا إجازت متسوك لكن خدا سي यामी से कोई अशीबी नाम गैर की खिदमत करी शाम से खुदा से आला सवाब ना अजर शामिल है जब दुनिया से खिदमत जाने में वाजिब इंसान है यार यार तामता से वो दीने जो छोला देना मैं जो छोला जिना जो गाल ना देवी से वो हताला हक यो जो तेरे अम्मा के अमल का साथ इन वो यकीन सो बताना हताला जो ना सोनी जरवा मियां में लिहाजा अमुस्लिमों साम से सवाब हो स्नोट चिग्याने सीते का पास जो परमिस को जान जो से यो खेर खुशे ताशे में जात नारना साम से सवाब हो स्नोट चिग्या तो जखना ना साम से सवाब हो जरवाना देवी का खुदा की रहमत नजर को कोई नहीं सुची का बोलना कोई घर में वाजिब याद है कुछ होना खबर था छोड़ना तो बेले बना से बना महंगा चीज़ ताशिक वाला गिलास का छुबी फायद भी सवाब को ज़रवाना साल चीज़ इबादत सान को साध्या मिन को रोज़ा बेदू फायद भी सवाब को यार गिलास का छुबी मैंने ले आवाज़ वो देवी अलावा ज़रवाना देवी अलावा खुदा सी यानी जन्नती में यार शहर चीज़ से शहर है वो साहिर शियाब न्यूमती دني يعني شوفي كايكين ديوني نيوت في أحاديث كن معتبر صحيح السند حديثي ولكسل يوم شو إلاز قامي نيانا نوكري إمارة ده ولهذا نيت بدون بزنا يعني سشاده ولا بلوغ سوم حضرت زهراء ورزقی في أقوال سے محجوب ہے تو سوین جبنا ده مسلم کنیا کو بد اخلاق این میت بید عاشقونی ده بد اخلاقی حق سے صبر بزن کن متا جامن عاشقونی خطون حق سے صبر بزن کن دو حضرت زهراء سے محشور निसरसी सोसे शोहर अलावा या सुई तरफ तको से लालच निगाह का मस्ता कर दो तब दूसरी कुल हंस के हजरत ज़हरा नजर से महशूर की सुमिरसी जरवला सुमिरसी महरिया कुछ तांग कर दो दीखा कसब का याकूब साहब से तज़क्कुर से बसता इन जुदी महरी बारे में हदीस को दो अगर आप मुस्लिमों सोसे आशिक वाला महरियो खुद ताना है हज़के हज़रत ज़हरा नज़र से महशूर है वालदी भी नो फिक्री मसला चिक का याकूब से कसर की ज़िंदगी भी वज़ाहत से बस्ता यो सिर नो
این ماتی کا تو سے دیو نام واجبی ونا ماتی کا نکاح سے بچی کو واجبی دیون کوری کرایی حساب چی ولی آمیسی متا عند طلب میں تو کبھی نکاح فارغ ہوئے عند طلب یعنی نام میں واقعا بسری کو وسی من زستانه ده وقت ماتی کا من مو واجبی ونا ونا بسری کو طلب فرمانے میں ده وقت چی ده وقت سے واجب ماتی کا من مو دوسرے مقصد کون معلوم ہے کیا کرے گا انار نے کو دوسری بات کون یہ کون تا میں مشکل ہے دیکھ رہے دوری بچہ دنیا ہی دوئے ماتی تخیل الحمدللہ دستان اتانے کام ہے جہاں میں وہ ڈبل سے بھی نہیں آنا چاہیے 14,000 لیکن مثلا مدینہ تابعی مامین ماتی واحد مدگل سے یا ماتی آتو نہیں زمین ہمیں ماتی آمولا دو والا زبان ماتی اولاد کو دکھا امولا آتی واحد مبین مو دوسا یا کوئی اجازہ دے تو دوسا ضروری دوسا ضروری تاکہ جاہل کو مستسوں سے مطالعہ یا مطالعہ فترمید یا مطالعہ فترمید خدا اما یتیم مسئلوں دے حدیث چک نقل میں جو بار نقل میں لیتے بہارا امام استغمار فرید سوار فرید اور دو چند پذر بنا حضرت ام سلمہ مدینی مسلم پولیسی پیغام چکن داس اما پیغمبری شدید بسانیوں دوسرے دلول اسکاما سوال اسکاما بسولی حج کو رسا کون کن عمرہ رسا کون کن جہاد کو سا کون ہے یہ جواتی تمام چیزات سوال اسکاما بسولی ماتا مسلم کو کیا کونی بانویس کنی شارو کما چھوئے نا لجارو تمام نیونی سنوت چھوئے نیونی گنچہ چھوئے تو پیویت ماتا نیا دلول اسکاما تو ہمیں این نیونی ماتی شوهر کنیسی جهاد بسم یا ثواب رمضان زید بنوید یا کن حج نمولا بسم الله ندیمی ثواب روز رمضان سے جایون بنوید یود یک بیا پوزیتی سے من نحسکن مطان بلا که کتان رو چوچکتو کتان رسنو چوچکتو کتان رو بچه تدو خیمتی تنانی طرف زمین ها دو حدیث بکن یود پیس شوق زرمانا حضرت ام سلمہ شخص پیس فعلا ایشان ران پیغمبر خودی کسر بگید ایشان ران نکسر بگید علی اصحاب کو کتابا یودیو تو لیحبو سوال چی کبھی خواتین کوری طرف کتابا قصد پازه بنا مائر قصد محمد پایم دیوال نکسر سواب کو بسو بطھر بسپین کو لیوسو دو چیز ہے بنا کو حمل ٹھہرائی سو بھی کنا بلویس کو سکے مد یعنی زار کو سان کو سان پیا بگید کو روزہ دو کہ خدا سے کرا ثواب شد دیوی والا درد زہتا دلیل جو بنا دلیل جو پہ ثواب کو خدای علاوہ یا سلگا جن و انس کا دیوی ثواب پر بیا گیا عمل لو کہ حساب کو خدا سے کرا ثواب شد دا دیوی والا دی دنیای کا بلویس کو مونس ہے لوگیس کو تازه بلویس کو لا چوچو می نتا موسی چوچو می منا ہر شکن گم چوچو جیب بچی کا غلام چک آزاد بس پر ثواب کو دے اعمال میده چوچو دا بچی بین بمنا شکن گاجی بنا چوچو دا بچی بین بنا کم سے کم 40-50 مرتبہ نہ بلویس ہوسی امود حدت وانا چوچو می درسی کا کھولا غلام قفچو آزاد بسویتی ثواب بوده مسلم بوده میده اینا جو سندگی بیرو سام بینه چوچو زروانا داده اما رضاعی بهنو بایی ده شرایط بیرو چیک کو سندگی چیک کورا بیدنا ای چیک کو دفع چوغا زده به شاید سندگی بیرو دفع چوغا تو میدنا داتا دیو اندازه بودتا گار زره نتو همه وانا دفع چوغا زه مین میدوک بود وانا دفع چوغا یهاں سے اگر دنے مین من ناره سام سے کھول کھول دنے 50-75 7,500 غلام روزانہ آزاد بسمت بھی ثواب ہونے ہمارا خدا سی شدتے ہیں تاکو چوچوچت بنا دے وقتا فرشتونی سے ذرے ہونے ہیں حمد اللہ کیا نجوز دیکھا کیا چوب عمل اس کیس پر سختیریت بھی گناہ گاوا تاخیر حقوق الناس دے دو بینا
کلا چی تو ده گناه گاما کری دقچل صحبتی دیو مسلمون ثواب کوین با لہذا یہ تعالی احکام کو سا سخت دیوت کی حساب کو ثواب کو سا قول خدا سی معاملہ سے وانا دریم مطام جناب زینب سلام اللہ علیہ ہائی فقلا تسبیت عرض پہ ہوتی اسرار آل محمد محرمی چوشتگلا دی قافلو کتا صوفی من بردی مجبور بسکر اللہ اکبر اہل بیت اطهار ائمه طاهرین دنیا و دین سوایت کولا دنیا و چوست سوایت کولا دنیا و پردا سوایت کولا هم مسلمولا مادران اسلام لا پردا سوایت کولا شاقایت بیت با هم مادری افسوس یا اهل بیت اطهار تو سیام سی چی واسه دشمنی سی امت کنی سی چی حساب بزرگ بد دنیای قاعده اگر کسا اگر کم جمع چی سونا چی کو قتل کو چی کو گل تو لیکن اینا گل توکن کو وسیده بدن کو پامال بیاید تو دیگر تو ستا علی اصغری جب بدن کو دفعی شهید شافی رو تو چی بدیده بنا امام حسین علیه السلام جب کوسی کلی جب تو شهید سوسه کمازه نا خیمگاهی کاغلا کلی جب کوسی دفن بسکن سکالی اصغر دو چازه بوده امام نشتاقبایت بین با شهید بسپر اتباع سر مبارک کلگاه هزی گولو بیونده و علی اصغری نازک بدن با نازک سر مبارک و نیزولا دشمن لبیتو بسر دست واسبی لیکن ده مرمون کنیسی چیوه سر مبارک کنستانا سر مبارک چیک مطب مسامر چی ولده مرمون کنیسی چی واسه چطانی یک باری ناشا دربو کربلای نرمیت باید بیده خاک باره کنیسی نهزاد سویه سوزه نهزاد سویه نگوانا مرزد چکل خودمانا یا نهزادا علی یاسر علی دکتر بدن مبارک بدنومه اینا دی حساب بزرگ دارد بوگان تازه دا دنیایی کانا انا اگر بزرگ اگر گردنا کوری ناموز کنی که دی حساب بزرگ دارد بو ناموز کنی که ظلم دارد بو دی حساب بزرگ کوالا سمتو با یک باید پیر بامول وسمتو باید بو لباس کن گامالا هری دارد بو دنگا مزد سازنا یا تمام سرای آل محمد گوفن شامی بازار کنی رسکوس شامی رتن من باب الساعات زرویت بی یعنی گندک حیق ساز جا باید بی دست کنی که چار ساز جا پنسوک زرونا و سرای آل محمد تن من دستن شام کنی تنده دامایت بگونا آماده صحبت تو تیاری صحبت چو دوگون چوکمی آیت بولا بازار شام یا مسجد شامی دولت چوکمی آیت بولا تیاری مگونا اهل بیت اطهار کونی سیگرده که احساس جاست نمی که تن منظرت یا رسی شکلا تمام سرای آل محمد چگت کونسی سویب شطبلا سویر جیولا سویب کاملا بلویس کن چونچه بلویس کنی جیوالا چیز یاد بی درسی و سارمان اگر یارمانا در بلویس کنی سار سوکا صدبت دو دماغ چی مریضر منا
رسول یارگانا تو زنجیر کنی یارگانا چونچه باریش کنی زیمالا چونچه کنی تون چونچه گوانا ده حساب کو مشکل بندگه تون ده وقت کسل بمر زینب کبراسی امام زین العابدین جسمانی جنبی و زین العابدین rivayet yaşı polise kursi dişini öptürüp gel uçuklu